ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጥንኩር መጠንቀቕታ ሓሊፉም እቲ መጠንቀቕታ ኩናተሎ እናበሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ስጋኣት ይፈጥሩን መንብሩ ሕብረተሰብ የኽቡድን ዝበሎም ሓይልታት ዒላማ ዝገበረ እዩ ነጋዶ ኩናት ዝበሎም ካብ ተግባሮም ክቁጠቡ እንተዘይኮይን ግን ጥንኩር ስጉምቲ ናብ ምውሳድ ክግደድ ብምባል እዩ መግለጽ ዘርጊሕ ዘሎም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ ዘመናት ብዘጋጥሙ ተረጋገምቲ ወራራት ኩናት ስዒቡም ኣብ ህይወቱን ንብረቱን ንምእማንም ዘጸግሙ ሰፍ ዘይብሉ ኪሳራታት እንዳኸፈል ዝመጸን ይኸፍል ዘሎን ህዝቢ እዩ ዝበለት መግለጺ ብተረጋጋሚ ብዘጋጥሙ ወራራት ኩናት ስዒቡ ድማ ብማሕበራዊ ኢኮኖሚ ስነልቦናውን ካልኦት ውድቀታትን እናተፈተነ ከም ዝመጸም ድርሳናት ታሪኽ የዘንቱ ብምባል ነዞም በብዘመኑ ዘጋጥሙ ማሕልኾታት መስረት ብምግባር ድማ መጋድቲ ውሽጣዊ ሕምስምሳት ከጋጥሙ ምርኣይ ዳርጋ ንቡርን ዝተለመደ እንዳኾነም ካብ ዝመጽእ ውዒሉ ሓዲረሎ ይብል መግለጽ ጊዜያዊ ምምሕዳር ነዚ ጭቡጥ መርኣያን ንኣብነትን ዝኸውን ተግባር ቀረባኳ እንተሪእና ዝበለ እቲ መግለጺ ንውል ቀረብሖም እምበር ስቃይ ህዝቦም ዘይንታዮም ነጋዶ ኩናት መስረት ኣልቦ ወረ ኩናት ብምንዛሓን ብተግባር ናብ ኢድ ሕድሕድ ዘይበጽሐ መስተኻኸሊ መሃያ ሰራሕተኛት መንግስቲ ከም ምኽንያት ብምጥቃም ከምውን መሰረታዊ ሸቐጣት ዝኣተወሎም በርታት ከም ዝዓጾም ዘይስሩዕ ወረ ብምንዛሕ መማሓይሽ ክፍሊት ግብሪ ስራሕ ሰራሕተኛት ንኻልኦት ልበወለድ ሰበባትን ምኽንያት ብምግባር ነቲ ብኩናት ምኽባር ናብራን ኣዝዩ ዝተሃሰ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መሰረታዊ ሸቐጣት ዘይስሩዕን استجانن وسخ بموسخ أبي كبيرن استحلالخن قلولا كودق يجبروا ولو يلوم لو كنت تجري ما نزي مثلي أبي طلعت حي بقلت يرأي لوز بلت مجلسين حزبي زسهم عسينو تسفى بمقراص زحزون زجبط أنسينهم نزيد اليوم مسرتاو شغطات نكعدق نقادو بزز ومنبر نسو عقمو بزمطنن بزد اليوم مسرت زترجع سرعة عداقة كجزء زخل عداقام درجة تعاصر له إلكا مدمدام يكاليو يبل زيد ما أبي تجري أبي زمن ولك نقادو نكون تحت عداقة تجري كم دليتهم يزوروا كم زلو زرقي انتخون ناي سعبين دما بزين تغسلوا مزايح لونا تجري هزبان كيدو خيدم أب إيد ولكم مقتاو سلزي ترف نقدمت كنديناي زجادة كبير كم زخنم مردا أي خبدنيو يبل مما يبلت مجلسي كسام معز كم زلي يغسل مفتحي من كيف فتحو زبلم بهزبي بترجعامي نزقربو وسن تحتات أب جمت بمتاو جيجاوي من محدار تجري انتناسم عبزم صعب واينات بمذهب نتيجة حالهم سأجمعت نتي استحلال خد سأجم نابره حزبي بخفالون تخنم كنفتحو كنصعرينا بمبال قالياتهم نصر زخون سرعات نقدن قوزرن كسفحفح كجبرن عبلعلي زي سرع ورزنزحو نقادو كساب نبرتهم مبراس بصح زي ما تسقمتم كوسديم نزي حقاو نقادو استلمامدو منغستاوي اكلاتن تكالاتن كيهلو بمرايم انتحاليم دما بمسرت حقن ممرحن نقدي زي ما تسقمتي كوسديم ابوسخ مسرتاوي شغطات مس فيدرال استحازو مفتحي زليوم نقرات قمت نصر زخون مسرح بمنصار كراررايم نابنت كم ندادي مغبي تنكفن ካልኦት ሸቀጣትን በብዋኑ ኣብዝ ፍጠርን ህልው ኩነታትን ኣመልኪቱም ህዝቢ ዘይዘንግዐ መብርሂ ክወሃብ ክግበርዮም ኩነታት ዕዳጋ ኣመልኪቱ ዳህሳስን ርእይቶን ህዝቢ መቕባልን ንሕብረተሰብ መንቃሕን ወዘተም ዝኣመሳሰሉን ካልኦት ተግባራት ተግባራዊ ብምግባር ወሰኽ ናህሪ መሰረታዊ ሸቀጣት ብሙሉእነት ተዘይ ተረፈም እቲ ጸገም ንምንካይ ክሰርሕ እየ ብምባል ገሊጸሎም ዘየለ ኩናትን ወረ ኩናትን ብምንዛሕም ዜናቶም ሃፍቲ ዘኻዕብቱ ዝበሎም ነጋዶ ኩናት ኢሉ ዝገለጾም ግዜ ተበሊጾም ዝገብርዎም መነወርቲ ተግባራት كلهم صباح كم زتعسون كم زحتتون بمردام عادب بمقبار نعادن هزبن بزتكم حقاو مسرح تختيل كمسرح كم زقبام لبي كبلو يد اللي بمباليم بيرو قديات كوميونيكيشن جيجاو محدار تقراي زرقحو مجلسي عمل كتو زلم يخن بر زمن هزب تقراي نابز تحلالخن سلمت متن زأتو زلو وتهدراون بوليتيكاون مرحتي عبز تفرالي مدرخات اسمعوهم فخراتات نايكوينات بروباغاندان موخانم يوم بزحات عب محبراوي مراخبيتات نت مجلس رئيتو زهبلو زلم مس إيرترا زجمرنا يصمدو زخولفو حيل يلنيو كبل أمرح جيجاو محدار تجراي جليصم صلعتنا زبولم حيلتات نتي صمدو نمخلافين كساسو علو كبلون كسيسوم زيكم زيلون كلو أبي منغو عطوات تجراين إيرتران جيجت أقاتمتو بايلو ستصبصبه مسرت بمغبار كابوغن تجراي مبرهيتو هايبولم انجليز دما أبي دوبات إثيوبيان إيرتران لعن ناي سغاد دحنت متنقاو نحلفالام أبز حالفو سومن أبي منغو حيلتات تجراين وتهدرات إيرتران جيجت أقاتمو كم زنبر بزحات محبراو مراخبيتات صبصيبن بغندو اتي كاب شرارو نسميناوي مبراق كبابيتات بادمم اقاطي مستبحال ግጭት ክልቲኦም ሓይልታት ጽምዶ ኣብ መንጎ ህወሓትን ሻዕብያን ይጠናኸረሉ ኣብ ዝባህር ዘሎ ኩነታት ተጸብጺቦም ተወሳኺ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይውን ኣቀዲሙ ኣብ ዘርግሑ መግለጺም ብወገን ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኢድኻን ምእታው ትእዛዝ ንምሃብ ዝግበሩ ምንቅስቃሳት ደው ክብልን ድሕሪ ምትሕሳቡ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታትም እቲ ኣጋጣም ተሰሚዑም በቲ ዝተፈጠረ ግጭት ሰራዊት ኤርትራ ካብ ሓይልታት ትግራይ ብዙሓት ከም ዘቁሰነን ተሽከርከርቲውን ከም ዝወሰደንም እተን ማሕበራዊ
ማሕበራዊ መራኸቢታት ጸብጺበን ካብ ወገን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነቲ ጉዳይ መስረት ብምግባር ሓጺር መብርሂ ሂቦሎም ቤት ጽሕፈት ኮሙኒኬሽን ከተማ ሸራሮ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ እቲ ግጭት ኣብ መንጎ ዕጡቓት ትግራይን ኤርትራን ተባሂሉ ዝተጸብጸበ ነጺግዎሎም ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ኣብ ከባቢ ሸራሮ ብባድመ ግንባር ኣብ መንጎ ሰራዊት ኤርትራን ትግራይን ሓያል ኩናት ይካየደሎ ዝብል ዝተወዝአ ሓበሬታ ሓሶቱን ኣብ ባይታ ዘየለን ኢሉ ምምሕዳር ከተማ ሸራሮ በዚ ድማ ህዝቢ ነዚ ፈሊጡ ካብ ዝኾነ ስጋት ነፃ ኮይኖም ስራሕቱ ከሳልጥ ይግባእ ዝበለት ሓበሬታ ኣብዚ ከባቢ ፍጹም ሰላምን ምንም ዝበሃል ነገር ከም ዘይተፈጠረን ክንሕብር ንደሊ ክብል ገሊጸሎም ሓላፊ ሰላምን ጸጥታን ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣቶ ተስፋይ ኣባዲም ኣብዚ ጉዳይ መሰረት ገይሩ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብሓጺር ቪድዮ ኣብ ዝሃቦ መብርህውን እቲ ዜና ነቲ ተስፉ ጽምዶ ንምዝራግ ዝዓለመ ናይ ጸላእቲ ኣጀንዳ ኢልዎም እቲ ምስ ኤርትራ ዝተጀመረ ጽምዶ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ጽቡቕ እዩ ዘሎ ዝበለ ኣቶ ተስፋይ ክልቲኦም ናይ ጽምዶ ሓይልታት ናብ ግጭት ዝኣትውሉ ኩነታት የለን ክብል ተኸላኺሉሎም ጽምዶ ዝያዳ ክጠናኸር እምበር ዝኹለፍ ኣይኮነን ዝበለ ሓላፊ ብልፍንቲ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ቀውዒ ይከበሎ ክብል ይተዛረብ ሰላም ተስፋይ ኣባዲ ዝበሃል ናይ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ሰላም ጸጥታን ቤት ጽሕፈት ሓላፊ እየ من أوزي مسئل زلخو أبزي خلت سلسة معلتات بمحاضرة ميديا بصفحات أبكبابي أدياو بعد ما مسمر فينات كم استجمرن أمونجو سراوي تجراين سراوي إرترا نبجت خمسة أتون تستجمرن هزو ركب حدقة خمس ودقن مشيلو بصفحات محاضرة ميديا يزاور له ስለዚህ እዚ ፍጹም ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ናይ ጸላእ ኣድልየትኒ ከምቲ ወለድና ዝምስልዎ ጥንስትያ እንተሓለመትስ ወዲ ይበሃል ስለዚ ጸላእቲ 24 ሰዓት ዝሓልምዎ ዝሓስብዎ ንሓው ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ናብ ግጭትን ጎንፅን ምእታውን ዝተጀመረ ናይ ጽምዶ ምንቅስቃስ ኩለፍን ናብ ጎነጽ ከምርሕን ድሌት ስለዘለዎም ድሌቶም ከም ዝተሳኻዕም ሲሎም ዘረዎ ዘለው ዘረባ ፍጹም ዝተዛብዐን ህዝቢ ንምድንጋርን ተዓሊሙ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ ከም ዝኾነን ህዝቢ ኣድያዎ ልክዕ ከምቲ ካሊእ ህዝቢ ትግራይ ናይ ቀውዕ ስራሕታቱ ብስፍሓት ይሰርሕ ከም ዘሎን ምህርቱ ይእክብ ከም ዘሎን ፍጹም ኣብ ሰላማዊ ምንቅስቃስ ከም ዘሎን ኣብዚ መስመር እዚ የግዳስ ነቲ ዝተጀመረ ናይ ጽምዶ ስራሕ ዘጠናኽር ናይ ቀውዒ ተደጋጊፍካ ሓጋጊስካ ብመልክዕ ልፍንትን ወፈራን ክልቲኦም ህዝብታት ምህርቶም ዝእክብሉ ዘለው ኩነታት እዩ ዝኒሄ እምበር ዝኾነ ጎንፅን ምልክት ጎንፅን ከም ዘየለ በዘጋጣሚ እዚ መልእኽቲ ንምሕላፍ ደልየ እየ ይቕኒለ እዚ ርእቶ ፍኑ መርገጺ ጽምዶን ሓላፊ ጸጥታ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ድማ ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ዘርግሖም ምስ ኤርትራ ዝምልከቱ ዘይሕጋዊ ዝበሎም ምንቅስቃሳትን ምትእታወን ዝጻባእ እዩ ጊዜያዊ ምምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደ ክሳብ ሕዚ ብደረጃ መንግስቲ ነቲ ምስ ኤርትራ ዝግበሩ ርክባት ኣፍልጦ ዘይሃቦ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ምስ መንግስቲ ፌደራል ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዘለና ርክብ ክነጠናኽር ኢና ንደሊ ክብል እዩ ገሊጹ ህወሓት ግን ጽምዶ ምስ ኤርትራ ብፍሉይ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ እዩ መራሕቲ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዝገልጹ እዚ ከም ዚልን ኮለ ድማ ሃገረ እንግሊዝ ኣብ ዶባት ኢትዮጵያን ኤርትራን ግጭት ክለዓል ከም ዝኽእል ጠንቂቓላ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ መንግስቲ እንግሊዝ ኣብ ዘውፅኦ መጠንቀቕታ ጉዕዞ ዜጋታቱ ኣብ ኩሎም ዶባት ኤርትራ ካብ 25 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ክኸዱ ከም ዘይብሎም ኣተሓሲቡ እቲ ሚኒስትር መግለጺ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ልዑል ምትፍናን ከም ዘሎ ብምምልኻት ኣብ ኤርትራ ቅልውላባት እንትተፈጢሩ ነገራት ብፍጥነት ክቀያየሩ ከም ዝኽእሉን እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንምዝዋርን ለቂቕካ ንምውፃን ክግድቦን ደገፍ መንግስቲ እንግሊዝ ናይ ምርካብ ዕድሎም ከጽቦን ከም ዝኽእል ጠንቂቖም ዝኾነ ዜጋታት እንግሊዝ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እናሃለው ጸገም እንትተፈጢሩም ካብ ጸገም ንምውፃእ ናይ ባዕሎም ጻዕሪ ክገብሩ ከም ዝግባም ካብ ኤርትራ ንምውፃእ ዘይኽእል ኩነታት ከይፍጠር ድማ ቀዲሞ መግቢ ማይ መድሓኒትን ክሕዙ ኣብቲ ሃገር ክድንገጉን ዝኽእሉም ከም ሕላፍ ሰዓት ዝበሉ ገደባት ከኽብሩን ሚድያ ብንቕሓት ክከታተሉን ይጽውዕ ዜጋት እንግሊዝ ደገፍ ኣብ ዝደልዩ እዋን ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኣስመራን ዝርከብ ኤምባሲ እንግሊዝ ናይ ምዝራብ ልምዲ ስለ ዘይብሎም ጸገም እንትገጥሞምን ደገፍ እንትደልዩን እቲ ኤምባሲ ንዘቐመጦ ቁጽሪ ስልክም ክጥቀሙን ናብ ኤምባሲ እንግሊዝ ኣዲስ ኣበባ እውን ክድውሉ ከም ዝኽእሉ እዩ ኣተሓሳሲቡ ዘሎም
أزرار بحبريتا مصيح زي إيكونوميست صمدو هوحات شعبيا فانون ونغن كمون حدشتي موافرتي دروناتون تتعشم تبايلم اتي عبا سميناو كفال إتيبيا معبيل زولو لفندي حيلتات أنصار منغست فيدرال تخرات ميدياتات عالم سيحيبولم اتي صمدو ويدما أليانس أمونغو منغست إرتام هوحات فانو سراويت نصانت أورمن أنصار منغست فيدرال مخانو زغلت كوينم اتوم تسعمت حيلتات غن يكلاخلو امزلم مصيح زي إيكونوميست قدم حد معلتي أبزرغو حصبصاب اتوم نايس أمدا حيلتات أب السودان تراخيبم بزعبا قصالو كينات مخيرم الله يلوم لعلوت أمر منغست إرتا هوحات فانون سراويت نصانت أورمن أب السودان تراخيبم تمخاخيرم إللم زي إيكونوميست نفلفلاتو توكيسو أبزكافل حبريتام زوم حيلتات صمدو حبراوي وتهدراوي مدب نموصع زعلم مخكر كم زغبرو يغليصم زي دما قدم خليتهم معلتات استفلاليو ابلات محبرسب دبلوماسيم استفلاليو امباسيتات ابستساتفلو باديس ابا يونيفرسيتي هون ريفيون استرالو مدرخ ترخيبم سفي حجلص ازغبره مينستر غديات وصا إثيوبيا دكتور جيديون تيماتيوس إرتام أنصار إثيوبيا استعاطوا وشتاوين حيلتات بمعتق اب زخصل اوانيو اتي تزرغح زلو صبصاب مصيحت زي إيكونوميست اب منغو هوحاتن منغست فيدرال داغم أنصاعير زلو وطري اب عالمنا اب قربا مصايم كبيد كوينات كسعب كم زخل يطنقيوم شحوكا هوحاتن فيدرال دحري سممعنت بريتريام بسلاماو منغدي تقراريبوم بحبار كسرحو تصبيتن تنبرم لوتم تسفاتات ግን ኣብዚ ሕዝዋን እናበኑን እዮም ዝርከቡ ክልቲኦም ተፈራረምቲ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝኾኑ ወገናት ካልኦትን ወተሃደራዊ ረጽሚ ምድላዋቶም የጻፉ ከም ዘለዉ ተዓዘብቲ ዝገልጹ ዘሎም እቲ ስምምዕነት ዝፈሸለሉ ኩነታት ነቲ ኣብ ክፍለ ዘመናም ዕናዊ ዝተባሃለ ኩናት ደውን ክብል ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ንክፍረም ዝገበረት ኣሜሪካ ተፈጥሮ ካብ ዝምረት ጻቕጢም ምውጻእ ከም ቀንዲ ምኽንያት ይጥቀስ እዩ ህወሓት ቅድሚ ሰሙን ኣብ ዝርግሕ መግለጹን ፍሉይ ኣሜሪካ ነበር ማይክ ሃመር ብምኽንያት ምምጻእ ምምሕዳር ትራምፕ ምውጽእ ሲዒቡ ኣብቲ ስምምዕነት ክፍተት ከም ዝተፈጠረን ኣሜሪካ መሊሳ ናብቲ ጉዳይ ክትምለስ ከም ዘለዋን ተማሕጺን እዩ መጽሔት ዘ ኢኮኖሚስት ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስቲ ፌደራል ዳግም ዕናዊ ኩናት ከንሳዕር ከም ዝኽእል ዘመላኽት ሰፊሕ ጸብጻብ ሒዙ ወጽኦም ክልቲኦም ሓይልታት ዝጅምርዎ ኩናት ናይ ቀረባን ርሑቕን ሃገራት ሲሒቦም ኣብ ዞባ ቀረና ኣፍሪቃ ከቢር ንምቁጽጻር ዘጸግም ኩናት ክወልድ ከም ዝኽእል እዩ እቲ መጽሔት ዘጠንቅም እዚ ካብ ቀረባታ ምስ ኢትዮጵያ ናብ ወጥራእያ ዘላ ኤርትራ ይኹን ከምኡን ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ጎቲቱ ከእትወን ከም ዝኽእል እቲ ትንታነ ዘ ኢኮኖሚስት ዘመላኽት ህወሓት ንዘይ ተረፍ ኩናት ይዳሎ ከም ዘሎን መንግስቲ ፌደራልን ከምኡ ዝበለ እቲ ጸብጻብ ከይረፈደ ኣሜሪካ ትኩረት ገይራም ንምፍትሑ ጻዕር ክትገብር ከም ዘሎ ኣይተማሕጺኑ ብፍላይ እቶም ንሽልማት ሰላም ኖቤል ዝሰርሑ ዘለዉ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ ህወሓትን ፌደራልን ክውላዕን ዝኽእል ኩናት ዳግም ነቲ ዞባ ሙሉእን ኬንዩን ዓብዪ ሓደጋ ሒዙ ክመጽእ ከም ዝኽእልን ብቁልጡፍ ኢዶም ክእትዉ ከም ዝግባእ እዩ መጽሔት ዘ ኢኮኖሚስት ኣተሓሳሲቡ ንሽልማት ኖቤል ኣብ ዝገብርዎ ጉዕዞ ድማ እቲ ዞባዊ ሓደጋታት ከስዕብ ዝኽእል ተደጊሱ ዘሎ ኩናት ፕሬዚደንት ትራምፕ ከትርፍዎም ክሰርሑ እትጸብጻብ ጠቂሞሎም ህወሓትን ፌደራልን ኣብዚ እዋን እዚ ሕድሕዶም ዝካሰሱ ዘለዉ ኮይኖም ብግልጺ ንምጥፋእ ዳግም ይተሓናነዮም ዘሎም መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ክልል ዓፋር ጥሒሶም ኣትዮም ኢሉ ኣብ ልዕሊኦም ዝኸሶም ዕጡቓት ህወሓት መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝፈጸመ ይዝከር እዩ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ መጥቃዕ ድሮን ተፈጺሙ ብምባል ድማ መንግስቲ ፌደራል ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ከይስዎም ካብ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ግን ኣብዚ ጉዳይ መስረት ብምግባር ዝበሉ ነገር የለን እዩ እቲ ዳግም ዝተረኣይ ናይ ግጭት ኣጋጣሚ ድማ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ መሊኡ ከየፍርሶም ብዙሓት ስጋኣታት እዮም ዝወጽ ዘሎም መጽሔት ዘ ኢኮኖሚስት ኣብ ተሓድሽ ጸብጻቡም ኣብ መንጎ ዶባት ኢትዮጵያን ኤርትራን ህንጸት መዋፈሪ ድሮናት እውን ከም ዝተኻይደ ይሓቢሩ ዘሎም ኢትዮጵያ ልዕልና ቴክኖሎጂ ኩናትን ሓይሊ ሰብን ከም ዘላ ዝግለጽ ኮይኖም ኣብ ጸግዒ ዶብ ምስ ኤርትራ ሓድሽ መዋፈሪ ድሮናት ከም ዝሃነጸት ይሓቢሩ ዘሎም እቲ ሓድሽ መዋፈሪ ድሮናት ኣብ ክልል ዓፋር ኮይኑ ከተማ ሰመራ ዘይኮነም ናብ ዶባት ኤርትራ ኣዝዩ ዝተጸግዐን ኣብ ከባቢ ቡሬም ምዃኑም እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቶሎም ኤርትራ ወገና ምጥንኻር ድሮናት ውግእ ትገብር ከም ዘላ ዘመላኽት ጸብጻብ ብወገን ዓሰብ ናብ ኢትዮጵያ ቀረባ ርሕቀት ህንጸት መዋፈሪ ድሮን ከም ዝገብረት እዩ ኣመልኪቱ ዘሎም እዚ ድማ ብወገን ኢትዮጵያ ንሙሉእ ኤርትራ ዝሸፈነ ወፍሪ መጥቃዕቲ ድሮን ንምክያድ ዝኽእል ድልውነት ይግበር ከም ዘሎን ኤርትራ እውን ንምክልኻል ትዳሎ ከም ዘላን ዘርኢ እቲ ጸብጻብ